पिला माने आज शिक्षण भित्तिक कार्यक्रम को तुम मान स्वागत। आज आम आम नवम श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान बहिर राजनीति विज्ञान तृतीय अध्यायर द्वितीय पाठ जातीय संहति बा नेशनल इंटीग्रेशन संपर्क में आलोचना करिबा। आज अध्याय पिला माने जातीय संहति कौन, जातीय संहतिर संज्ञा गुड़िक आम आलोचना करिबा। जातीय संहतिर प्रकार भेद संपर्क में आज आम आलोचना करिबा। भारत परिप्रेक्षी रे जातीय संहति संपर्क में आज आम जानिबा। जातीय संहति परिषद संपर्क में आज आम आलोचना करिबा। तेबे पिला माने अनेक्य मध्य ऐक्य बा विभिन्नता मध्य एकता प्रतिष्ठा करिबा जातीय संहतिर मूल लक्ष्य। शांतिपूर्ण सहावस्थान एवं विभिन्नता मध्य एकता प्रतिष्ठा करिबा आम जातीय संहतिर मूल लक्ष्य। तेबे जातीय संहति प्रत्येक देश में धर्मगत, सांस्कृतिक, परंपरागत, आंचलिक विभिन्नता, भाषागत विभिन्नता तथा सामाजिक चलणी, आचार व्यवहार में विभिन्नता देखा देइथाए। सेहीपरि गोटे देश में विभिन्न अंचल में बास करुथिबा लोकमानंकर ऐतिह्य, भाषा, साहित्य, शिल्प, भास्कर्य विभिन्न प्रकारर। देश में प्राकृतिक संपद प्रत्येक स्थान में समान भाव में गच्छित न थाए। आम देश में अनेक विभिन्नता देखा देइथाए। आम देश एक विभिन्नतार देश। आम देश में जाति, धर्म, आंचलिक, भाषागत विभिन्नता मान रही। तेणु एही समस्त विभिन्नता और भेदभाव को भूली समस्त भारतीय निजको गोटे देशर नागरिक बोली विचार कले और देश प्राणतारे उद्बुद्ध हेले देश में जातीय संहति बा जातीय एकता प्रतिष्ठा होई परिबो। तेबे पिला माने आम देश में अनेक विभिन्नता मान देखा दिए। धर्मगत विभिन्नता, भाषागत विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, परंपरागत, आंचलिक विभिन्नता मान देखा दिए। प्रत्येक स्थान में प्राकृतिक संपद समान परिमाण में गच्छित नहीं। आम देश में अनेक विभिन्नता देखा देउछि, किंतु ए समस्त विभिन्नता ठारू ऊर्ध्वरे, समस्त संकीर्णता ठारू ऊर्ध्वरे जेतेबेले गोटे नागरिक निजको देश प्राणतारे उद्बुद्ध करे, देशर नागरिक बोली निजर परिचय प्रदान करे, देशर नागरिक बोली गौरव अनुभव करे, सेतेबेले जातीय संहति बा जातीय एकता प्रतिष्ठित होई परिबो। तेबे जातीय संहति कौन? जातीय संहति एक भावगत मनस्तात्विक धारणा। एकात्मबोधर यह एक उद्वेलन, अनेक्य मध्य ऐक्यर प्रतिष्ठा, विभिन्नता मध्य एकतार प्रतिष्ठा। जातीय संहतिर उत्स हेउछि जातीयताबोध बा राष्ट्रीयताबोध। शांतिपूर्ण सहावस्थानर उत्सुकता जातीय संहतिर पथ को उन्मुक्त करिथाए। जाति, धर्म, भाषा और आंचलिकतार संकीर्णता को अतिक्रम करी जेतेबेले समग्र देशवासी देशात्मबोधरे भाव विहलित हुअन्ति और समस्ते गोटे मातृभूमिर संतान रूपे निजर परिचय प्रदान करती, सेतेबेले सेमानक मध्यरे भातृभाव प्रतिष्ठित हुए और जातीय संहति सुदृढ़ हुए। तेबे पिला माने जातीय संहति एक भावगत, एक आवेगिक ऐक्य। कौनसी देशर जनसाधारण मध्य एक भावगत और आवेगिक ऐक्य को जातीय संहति कहा जाए। देशवासी देश में शांतिपूर्ण सहावस्थान, विभिन्नता सत्वे एकता प्रतिष्ठा करने जातीय संहतिर मूल लक्ष्य। तेबे पिला माने जातीय संहतिर उत्स हेउछि जातीयताबोध बा राष्ट्रीयताबोध। शांतिपूर्ण सहावस्थानर उत्सुकता जातीय संहतिर पथ को उन्मुक्त करे। जाति, धर्म, भाषा, आंचलिक संकीर्णता को अतिक्रम करी जेतेबेले देशवासी देशात्मबोधरे भाव विहलित हुअन्ति, देश प्रति आत्मोत्सर्गर भावना जागृत हुए, देश प्रति आनुगत्य प्रकाश करती एवं सबुठारु ऊर्ध्वरे देशर निरापत्ता, देशर सुरक्षा को अग्राधिकार प्रदान करती, देशर सुरक्षा प्रति प्रतिबद्धता उपलब्धि करती, भातृभाव प्रतिष्ठित हुए, सेतेबेले जातीय संहति सुदृढ़ हुए। तेबे पिला माने जातीय संहतिर मूल मंत्र हैला देशात्मबोधर प्रेरणा, मातृभूमि प्रति एकांत स्नेह, प्रेम और मातृभूमिर निरापत्ता पाई प्रतिबद्धता एवं देश मातृकार सेवा और संकल्पर पराकाष्ठा। जातीय संहतिर प्रति प्रत्येक नागरिक निजको जातीय महास्रोतरे सामिल करि निए और भूली जाए जाति, धर्म, भाषा और संस्कृतिर विभिन्नता को। तेणु जातीय संहति एक बहुमुखी सामाजिक प्रक्रिया। तेणु भारतर पूर्वतन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भाषा रे जातीय संहति कादुओ और इटा निर्मित एक गृह नुहे,
ଏହା ଏପରି ଏକ ଭାବନା ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଭାବନାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ। ତେବେ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ପ୍ରେରଣା, ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ସ୍ନେହ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ଭାବନା, ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ଏହା ଜଣେ ନାଗରିକ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜକୁ ଜାତୀୟ ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିନିଏ, ଭୁଲିଯାଏ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନତାକୁ, ସେବେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ସେତେବେଳେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କହିଥିଲେ, ଜାତୀୟ ସଂହତି କାଦୁଅ ବା ଇଟା ନିର୍ମିତ ଏକ ଗୃହ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭାବନା ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଭାବନା ଯାହା ଜନସମଷ୍ଟିକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରେ, ଯାହା କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। କୌଣସି ଦେଶର ଉନ୍ନତି, କୌଣସି ଦେଶର ବିକାଶ ସେହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଂହତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେବେ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜାତୀୟ ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିଭିନ୍ନତାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ଅନେକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସଂହତିର ମୂଳାଧାର ବା ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବ, ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ଜାତିଗତ, ଭାଷାଗତ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ମାନ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜାତୀୟ ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିଜ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାମୂହିକ ସୁଖକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନାମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି, ଆମ ଦେଶରେ ବି ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ସେହି ଦେଶର ନାଗରିକ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଦେଶର ନାଗରିକ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ବିଭିନ୍ନତାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଅନେକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତଥା ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଜାତୀୟ ସଂହତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜାଣିନେବା। ଜାତୀୟ ସଂହତି ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ପ୍ରକାରର: ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ନୈତିକ। ରାଜନୈତିକ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ, ଅବାଧ, ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂହତି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଅନାହାର, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିରୁ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ସାମାଜିକ ସଂହତି, ସାମାଜିକ ସଂହତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂହତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାର ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ,
ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ମନୋଭାବ ରଖିବେ, ସେତେବେଳେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ନୈତିକ ସଂହତି ଯେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେ ଆବେଗିକ ଏବଂ ଭାବଗତ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଦେଶ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ଭାବନା ଜାଗୃତ ହେବ, ଦେଶ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତେବେ ନୈତିକ ସଂହତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି, ତେବେ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ବିଶାଳ ଦେଶ। ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 121 କୋଟି ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ମାନ ରହିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ 22 ଗୋଟି ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଦେଶରେ ରହିଛି ଶତାଧିକ କଥିତ ଭାଷା। ଭାରତରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଭିନ୍ନତା ମାନ ଦେଖାଦିଏ। ଦେଶର ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଛି ମରୁଭୂମି, ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପୂର୍ବ ସୀମାକୁ ଘେରି ରହିଛି ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ମାନ ଦେଖାଦିଏ। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, 121 କୋଟି ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଗତ, ଧର୍ମଗତ, ବର୍ଣ୍ଣଗତ, ଭାଷାଗତ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ମାନ ଦେଖାଦିଏ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ 22 ଗୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶତାଧିକ କଥିତ ଭାଷା ରହିଛି ଆମ ଦେଶରେ। ଏତେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି। ଜନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଚିଙ୍କ ପରି କେତେକ ବିଦେଶୀ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତରେ ଭାରତରେ କେବେ ହେଲେ ଏକତା ନଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସାମାଜିକ ବା ଧାର୍ମିକ ବା ରାଜନୈତିକ ଏକତା କଦାପି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମତରେ ଭାରତରେ ସର୍ବଦା ଏକତା ରହିଆସିଛି। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ଭାରତ ଅନୈକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଭିନ୍ନତା ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଧାରା ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜନଶକ୍ତି ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ମତରେ ଆମ ଦେଶରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି, ସନାତନ ଧର୍ମ ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଭିନସେଣ୍ଟ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଅନୈକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା, ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାସ କରୁଅଛେ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭାରତର ନାଗରିକ। ତେଣୁ ଏହି ଜାତୀୟ ପରିଚୟ, ଏହି ଭାରତର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ, ଏହା ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଜାତୀୟ ସଂହତି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜନଶକ୍ତି ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତେବେ 1961 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା। ଏହି ପରିଷଦ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂହତିର କିଛି ଉପାଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି, ସେହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏକ, ନାଗରିକତ୍ୱ; ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା; ତୃତୀୟରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବ ବା ଦେଶ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରକ୍ତି; ଚତୁର୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃଭାବ ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା; ପଞ୍ଚମରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ଓ ଧର୍ମଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର; ଷଷ୍ଠରେ ସମାନତା; ସପ୍ତମରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ; ଅଷ୍ଟମରେ ଭୌଗୋଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା; ନବମରେ ଜାତୀୟ ସଂହତିର ସୃଷ୍ଟି ତଥା ଭାବଗତ ସଂହତି ଏବଂ ଭାଷା ଓ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଏବଂ ଦଶମରେ ନୈତିକ ସଂହତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଆମ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ, ନାଗରିକତା। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଦେଶର ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ,
बा जेकोसी केन्द्रशासित अंचल व्यक्ति हूँ किंतु आम समस्तଙ୍କର परिचय है आम समस्ते भारतीय। तेणु आम देश में एक नागरिकता माध्यम आम मध्य एकता आम मध्य संहति को सुदृढ़ करने आम जातीय संहति परिषद गुरुत्वारोप करिछि। विभिन्नता मध्य एकता। आम देश में अनेक विभिन्नता रही, धर्मगत भाषागत आंचलिक विभिन्नता मान रही, किंतु विभिन्नता मध्य एकता प्रतिष्ठा करने आम संविधान रे अनेक व्यवस्था करा जाइछि। आम संविधान रे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त नागरिक को समान अधिकार प्रदान करा जाइछि। देशात्मबोध भाव बा देश प्रति आनुगत्य और जातीय प्रतीक प्रति प्रगाढ़ अनुरक्ति यह आमर संविधान मौलिक कर्तव्य वर्णना करा जाइछि। आम जातीय प्रतीक आम संविधान आम जातीय प्रतीक आम जातीय पताका आम जातीय संगीत प्रति समस्ते सम्मान प्रदर्शन करबा यह आम देशर प्रत्येक नागरिकंकर कर्तव्य। विभिन्न संप्रदाय मध्य भातृभाव बा सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठा। पिला माने आमे समस्ते जानिछे अनेक समय सांप्रदायिक दंगा आम देश में जातीय संहति प्रति विपद सृष्टि करे। अनेक समय आम देश में सांप्रदायिक दंगा मान देखा देइछे। सांप्रदायिक दंगा हेबा फल आमर अनेक धन जीवन हानि घटे। जेतेबेले गोटे संप्रदायर लोक अन्य संप्रदाय प्रति घृणा विद्वेष आचरण आपणई नियंती सेतेबेले ताको सांप्रदायिकता कहा जाए। सांप्रदायिकता तेबे सांप्रदायिकता समय रे अनेक रक्तपात नरसंहार हेबा द्वारा आमर जातीय संहति या द्वारा क्षतिग्रस्त हुए। तेबे विभिन्न संप्रदाय मध्य भातृभाव सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठा उपरे मध्य आम जातीय संहति परिषद गुरुत्वारोप करिछि। धर्मनिरपेक्षता और धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार। आम देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आम देश में अनेक धर्मर लोक बास करती। 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन अनुसार आम देश को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रूपे घोषणा करा जाइछि। धर्मनिरपेक्षता को आम संविधानर मुखबंधरे मध्य संयोग करा जाइछि। तेबे कौनसी निर्दिष्ट धर्म प्रति आम देश में केबे पातर अंतर करा जाए नाही। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष आईन आगे समस्ते समान एवं आम संविधान आम जातीय संहति परिषद मध्य समानता उपरे गुरुत्वारोप करिछि। आम संविधानर तृतीय भाग मौलिक अधिकार रे समानता उपरे गुरुत्वारोप करा जाइछि। आम संविधान रे धारा 14 रु 18 मध्य राइट टू इक्वालिटी बा समानतार अधिकार प्रदान करा जाइछि एवं सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक न्याय प्रदान उपरे मध्य आम जातीय संहति परिषद गुरुत्वारोप करिछि। सामाजिक अर्थनैतिक राजनैतिक क्षेत्र में जमिति समस्ते न्याय पाई परिबे। सामाजिक क्षेत्र में आमर पछुआ वर्ग बा आमर महिला शिशु माननकु उचित न्याय मिली पारिबो सेथिपई आम संविधान रे व्यवस्था मान रहिछि। अर्थनैतिक राजनैतिक न्याय प्रदान निमंते मध्य आम संविधान रे व्यवस्था मान करा जाइछि। भौगोलिक अखंडता आमे हिमालय ठारू कुमारिका पर्यंत आमर यही विशाल भूखंड रे जेकोसी अंचल जेकोसी भाषाभाषी बा जेकोसी धर्मर व्यक्ति हूँ ना कहीं आम समस्ते भारतर नागरिक एवं यही भौगोलिक अखंडता उपरे मध्य गुरुत्वारोप करा जाइछि। जातीय संहति सृष्टि तथा भावगत संहति एवं भाषा और परंपरार स्वतंत्र परिचय नैतिक संहति उपरे मध्य गुरुत्वारोप करा जाइछि। जातीय संहति परिषद भारतर प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री सबु राज्यर मुख्यमंत्री विरोधी दलर 7 जन सभ्य और विशिष्ट शिक्षाविद मानक नहीं गठित। यार मुख्य उद्देश्य है अर्थनैतिक और आंचलिक वैषम्य दूर करने और देश में सद्भाव प्रतिष्ठा करने। स्वाधीनता परवर्ती समय भारत में जातीय संहति प्रतिष्ठा दिगरे समस्त नेतृवृंद सचेतन थिले। मात्र देशर विभाजन समय सांप्रदायिक हिंसाभाव जनित आचरण समस्त को चकित कर देइथिला। फल भविष्य में विभेदकारी शक्ति को नियंत्रित करने एक जातीय कर्मसूची निर्धारण करने उद्देश्य समस्त नेतृवृंद तथा संविधान प्रणेता माने आगभर हेले। स्वाधीन भारतर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा जातीय संहति हेउछि आमर जातीय लक्ष्य। तेबे स्वाधीनता परवर्ती समय जातीय संहति प्रतिष्ठा दिगरे आमर समस्त नेतृवृंद सचेतन थिले, किंतु जेतेबेले देश विभाजन समयर सांप्रदायिक दंगा समस्त को चकित कर देइथिला। 1947 मसीह जेतेबेले देश विभाजित हैला आमर पंजाब एवं पश्चिम बंगर सीमांत रे जेभली दंगा मान देखा देइथिला ताहा समस्त नेतृवर्ग को तथा आमर संविधान प्रणेता मान को चकित कर देइथिला।
तेणु आम संविधान रे अनेक व्यवस्था ग्रहण करागला। आम भितर जातीय संहति प्रतिष्ठा करने निमंते आम संविधान रे अनेक व्यवस्था ग्रहण करागला। आम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा रे जातीय संहति आमर जातीय लक्ष्य। कारण आमर नेतृवृंद आमर संविधान प्रणेता माने समस्ते जानिथिले देशर उन्नति, देशर विकास, शांतिपूर्ण सहाबस्থাन केवल जातीय संहति माध्यम रे ही संभव। जातीय संहति उपरे निर्भरशील। तेबे भारत भली एक बहु जाति, बहु धर्म, बहु भाषाभाषी तथा अन्यान्य विभिन्नतारे परिपूर्ण राष्ट्र रे जातीय संहति प्रतिष्ठा दिगरे अनेक पदक्षेप नेबा पई संविधान प्रणयन सभा सर्वसम्मति प्रकाश पाइला। सेगुड़िक है प्रथम सांस्कृतिक विभिन्नता को सम्मान प्रदर्शन करा सहित जातीय संहति प्रतिष्ठा करिबा। द्वितीयत समस्त को उचित न्याय प्रदान करिबा। तृतीय समस्त मनरे भातृभाव प्रतिष्ठा करिबा। चतुर्थ समस्त स्वतंत्रता बजाय रखिबा। पंचम देशर संविधान को सर्वोच्च आईन रूपे ग्रहण करिबा। तेबे आम संविधान प्रणयन सभा सर्वसम्मति प्रकाश पाइथिला। जातीय संहति प्रतिष्ठा निमंते सांस्कृतिक विभिन्नता को सम्मान प्रदर्शन करा जिबा सहित जातीय संहति प्रतिष्ठा करिबा। तेबे समस्त संस्कृति, समस्त धर्म, समस्त भाषा को सम्मान प्रदर्शन करिबा, समस्त मध्य एकता प्रतिष्ठा करिबा निमंते समस्त को सेथिपाई आम संविधान रे अनेक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। आम संविधान रे सांस्कृतिक विभिन्नता को सम्मान प्रदर्शन करी संविधान तृतीय भाग रे मौलिक अधिकार रे सांस्कृतिक और शिक्षागत अधिकार प्रदान करा जायछि। एहा द्वारा आमर संख्यालघु गोष्ठी सेमानंकर भाषा लिपिर मध्य सुरक्षा निमंते तांको अधिकार प्रदान करा जायछि। समस्त को द्वितीयतः समस्त को उचित न्याय प्रदान करिबा। समस्ते जेभली उचित न्याय पाई परिबे सेथिपाई मध्य आम संविधान रे व्यवस्था मान ग्रहण करा जायछि। आम संविधान धारा 39 रे मागणा आईन सहायतार व्यवस्था मध्य करा जायछि। उचित न्याय प्रदान निमंते अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, शिशु एमानक पई मध्य अनेक व्यवस्था मान ग्रहण करा जायछि। समस्त मनरे भातृभाव प्रतिष्ठा करिबा, समस्त स्वतंत्रता बजाय रखिबा पई मध्य अनेक व्यवस्था रही आम संविधान रे। आम संविधान धारा 19 रे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक गुरुत्व दिया जायछि। एवं पंचम रे देशर संविधान को सर्वोच्च आईन रूपे ग्रहण करिबा। तेबे आम देशर संविधान आमर मौलिक आईन, आमर सर्वोच्च आईन, एहा को सम्मान प्रदर्शन करिबा एहा आम प्रत्येक भारतीय नागरिकंकर कर्तव्य अटे। ए संपर्क रे आमर मौलिक कर्तव्य रे मध्य वर्णना करा जायछि। तेबे जातीय प्रतीक, आम जातीय पताका, जातीय संगीत प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबा प्रत्येक भारतीय नागरिकंकर कर्तव्य। ए संपर्क रे मध्य आमर मौलिक कर्तव्य रे उल्लेख करा जायछि। सर्वांतकरण रे धर्मगत सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, धर्म निरपेक्षता आचरण करिबा। सेथिपाई मध्य आम संविधान रे अनेक व्यवस्था मान ग्रहण करा जायछि। संविधान धारा 14, 15, 16 एवं आम संविधान रे मध्य धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार प्रदान करा जायछि। एतद् व्यतीत शिक्षागत और सांस्कृतिक अधिकार मान प्रदान करा जायछि। एहा द्वारा जेभଳି धर्म निरपेक्षता को प्रोत्साहित करा जाय परिबो सेथिपाई आम संविधान रे अनेक व्यवस्था रहिछि। देशर अखंडता ऐक्य रक्षा करिबा लक्ष्य रे दलगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रत्याहार करिबा पई समस्ते प्रतिश्रुतिबद्ध हेबा एहा मध्ये आम देशर प्रत्येक नागरिकंकर कर्तव्य अटे। तेबे पिलामाने प्रतिवर्ष अक्टोबर मास 31 तारिख दिनटी को भारतर जातीय संहति दिवस रूपे आमे पालन करूअछे। आजिर आलोच्य विषय वस्तु पिलामाने एबे आमे किछि प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। किए कहिथिले जातीय संहति आमर जातीय लक्ष्य? आम देशर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहिथिले जातीय संहति आमर जातीय लक्ष्य। तेबे पिलामाने मोर परवर्ती प्रश्नटी, केउ वर्ष जातीय संहति परिषद गठित होइथिला? 1961 मसीह जातीय संहति परिषद गठित होइथिला। तेबे मोर तृतीय प्रश्नटी, जातीय संहतिर मूल मंत्र कौन? अनेक मध्य एकता प्रतिष्ठा करिबा बा विभिन्नता मध्य एकता प्रतिष्ठा करिबा एवं शांतिपूर्ण सहाबस्থাन जातीय संहतिर मूल मंत्र। तेबे पिला माने मोर परवर्ती प्रश्नटी, आम देश रे केतोटी भाषा को आम संविधान स्वीकृति प्रदान करिछि? आम देश रे 22टी भाषा को आम संविधान स्वीकृति प्रदान करिछि। तेबे आजिर शेष प्रश्नटी पिला माने, भारत अनेक मध्य ऐक्य पई प्रसिद्ध, यह किए कहिथिले? प्रसिद्ध ऐतिहासिक भिनसेंट स्मिथ का मतरे
भारत अनेक्य मध्य ऐक्य पाई प्रसिद्ध बा भारतीय संस्कृतिर विशेषत्व है विभिन्नता मध्य एकता बा अनेक्य मध्य ऐक्य। तेबे पिला माने आज तो समय हो गलानी। आज अध्यायटी को तुम मैंने ध्यानर सह देखि ध्यानर सह शुणी तुम मानक धन्यवाद।